السلام عليكم. إذا في الحصة السابقة شفنا ليتود d'un système unidimensionnel. دابا غادي نشوفو بصفة عامة l'énergie potentielle d'un système polydimensionnel. يعني لا فورس ماشي بالضرورة تكون اون فورس unidimensionnelle. وغادي نبداو بلو غراديون. قبل غادي نشوفو لا dérivée partielle d'une fonction à plusieurs variables. حنا غادي نشوفو les fonctions à 3 variables أولا à 2 variables. Donc غادي ناخدو f une fonction définie de R3 dans R qui associe à chaque x, y, z f de x, y, z. ناخدو un exemple مثلا f de x, y, z كتساوي مثلا l'exponentielle de x plus y moins z. J de x, y, z كتساوي مثلا ln de x plus exponentielle xy. المهم une fonction هنا نزيدو z مثلا plus z. هادو هما les fonctions à plusieurs variables. هنا في هاد الحالة خدينا les fonctions à 3 variables x, y et z. La dérivée partielle de la fonction f par rapport à une variable, mais soit x, soit y, soit z, هي la dérivée de la fonction f en considérant y ou les autres variables comme des constantes. بمعنى إلا بغينا نحسبو la dérivée partielle de f par rapport à x غادي نحسبو la dérivée ولكن بالنسبة ل y و z غادي نعتبرهم دي constantes، يعني ما تيتعلقوش ب x. إلا مثلا خدينا المثال الأول اللي هو l'exponentielle de x plus y moins z غادي يبان لينا الفاريابل هو x، بينما y و z غادي يبانو لينا دي constantes. في هاد الحالة هادي شنو هي لا ديريفي ديال l'exponentielle plus y moins z؟ هي tout simplement غادي نديرو لا ديريفي ديال x plus y moins z اللي هي واحد باعتبار x هو الفاريابل فوق l'exponentielle de x plus y moins z tout simplement. إلا بغينا لا ديريفي de f par rapport à y، هاد المرة y هو الفاريابل و x et z دي constantes. عندنا l'exponentielle de y plus x moins z. شنو هي لا ديريفي de x plus y moins z باعتبار y هو الفاريابل هي واحد. لا ديريفي ديال x لا ديريفي ديال z هي زيرو. دونك هادشي هدا بلا ما نكتب بريم نكتب مباشرة هي واحد فوق l'exponentielle x plus y moins z. ثم نحسبو مثلا لا ديريفي دو f par rapport à z. شنو غتساوي في هاد الحالة؟ لا ديريفي ديال x plus y moins z باعتبار z هي الفاريابل هي موانزا لأنو هداك z نضرب في ناقص واحد فوق l'exponentielle de x plus y moins z. نشوفو دابا لا فونكسيون j ونحسبو لا ديريفي بارسيال دو j par rapport à x. مثلا نديرو هاد الخط هذا وتنكتبو هنا y و z بمعنى أن هاد y و z سون دي كونستونط. شنو كتساوي هادي؟ ln de x لا ديريفي ديال ln هي واحد على x plus l'exponentielle xy. y variable y constante دونك غادي تهبط لتحت تبقى ليا y فوق l'exponentielle xy. z constante لا ديريفي ديالها هي زيرو. دونك هذا هو لا ديريفي بارسيال دو j par rapport à x. شوفو دابا لا ديريفي بارسيال دو j par rapport à y. La dérivée de ln de x هي زيرو من x constante. L'exponentielle xy هي x fois l'exponentielle xy plus la dérivée de z هي زيرو. دونك بقات ليا غير x fois l'exponentielle xy. ثم la dérivée partielle de j par rapport à z شنو كتساوي؟ ln de x l'exponentielle xy هادو دي كونستونط لا ديريفي ديالهم هي زيرو دونك زيرو بلس زيرو plus la dérivée ديال z هي واحد دونك هي واحد tout simplement. إذا ندوزو دابا لو غراديون ونبداو باللو غراديون en coordonnées cartésiennes. غادي ناخدو f une fonction à 3 variables x, y, z. Le gradient de la fonction f est le vecteur défini par
gradient de f يساوي la dérivée partielle de f par rapport à x fois le vecteur unitaire ex plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois le vecteur unitaire ey plus la dérivée partielle de f par rapport à z fois le vecteur unitaire ez. D'abord نشوفوا le gradient en coordonnées cylindriques. Donc le gradient ناخدو هاد المرة une fonction j. Les variables ديالها هو r, θ et z. Donc le gradient de j est le vecteur défini par la dérivée partielle de j par rapport à r fois le vecteur unitaire er plus 1 على r fois la dérivée partielle de j par rapport à θ fois le vecteur unitaire eθ plus la dérivée partielle de j par rapport à z fois le vecteur unitaire ez. ثم آخر حاجة le gradient en coordonnées sphériques اللي ناخدو هنايا une fonction h les variables ديالها هما r, θ et phi. Donc le gradient de la fonction h هو la dérivée partielle de h par rapport à r fois le vecteur unitaire er plus 1 sur r fois la dérivée partielle de h par rapport à θ fois le vecteur unitaire eθ plus 1 على r fois sinus de θ fois la dérivée partielle de h par rapport à phi fois le vecteur unitaire e phi. D'abord غادي نشوفو la différentielle d'une fonction. Il ناخدو f une fonction de variables ولا à 3 variables. بصفة عامة la différentielle كنقدرو نعرفوها بالنسبة لune fonction à plusieurs variables quel que soit le nombre de variables, ولكن حنا غنخدمو غير ب2 أو 3. df كنرمزولها ب df واللي كتساوي la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy plus la dérivée partielle de f par rapport à z fois dz. هادشي هذا بالنسبة لune fonction f de 3 variables x, y et z. On va essayer de déterminer la relation entre l'énergie potentielle et la force conservative qui la dérive. غادي ننطلقو من le travail élémentaire delta W اللي كيساوي f le produit scalaire f dOm. ومن جهة أخرى بالنسبة لune force conservative كيساوي moins d EP. هاد d EP هي la différentielle ديال l'énergie potentielle. يعني كنعتبرها في الحالة une fonction à 3 variables، يعني خدامين في الحالة العامة. إذن غادي نحسبو هاد لو برودوي سكالير اللي هو لو gradient de l'énergie potentielle scalaire dOm. إلا حسبنا هاد لو برودوي سكالير غادي نلقاو أنه تساوي dEP. إذن انطلاقا من هادو كنستنتجو بلي لو gradient dEP scalaire dOm تساوي f scalaire dOm ou le moins f scalaire dOm. انطلاقا من هنا on peut montrer que f la force f كتساوي ناقص le gradient de l'énergie potentielle. ناخدو un exemple. غادي نعطيو l'expression de l'énergie potentielle dérivée par une fonction ou par une force conservative f, les coordonnées cartésiennes مثلا هي جوج x y moins y plus z. وبغينا نحددو شنو هي la force. Donc غادي نستعملو هاد la relation entre f et EP. f كتساوي ناقص le gradient de EP. Le gradient de EP شنو la dérivée partielle ديال EP par rapport à x اللي كتساوي في هاد الحالة جوج y fois le vecteur unitaire ex plus la dérivée partielle de EP par rapport à y كتساوي جوج x ناقص 1 fois le vecteur unitaire ey plus la dérivée partielle de EP par rapport à z هي 1 donc غيبقى لي هنا ez. وبالتالي la force هي ناقص جوج y fois ex plus
2x moins 1 fois EY plus ou le moins EZ هنا plus 1 moins juge x وهنا تبقى عندي moins 1 fois EZ يعني moins EZ. أما بالنسبة للعكس يعني نكون عارف شنو هي لا فورس ونبغي نحدد لينيرجي بوتونسيال فهادي ساهلة. في الحالة فاش كيكون عندي او بي اون فونكسيون ان سول فاريابل شفنا أنه يعني كتولي عندنا غير ان كالكول دانتيغرال سامبل، ولكن فاش كتكون او بي اون فونكسيون ا بلوزيور فاريابل فهنا القضية كتكون شوية صعيبة فيها شوية الخدمة، لذلك غادي نرجعو لها في حصة مستقلة.